koyo be enya balamba krefa ka laje jondaldo ay do wera kibaru me uti kondan fiu fo wal musu parce que jogo tiana jene wara labi kira ko femi minale mande undo jane me kono jogo tien fe jogo halati fe o fen folo la belebele bade ko de jene amagaye bi akere ni to ga hale jatelin dawo ai majate boy etuke jeni ga da granje fuye ka jolo ko do soro ko duyi kana ki munumunu ka soro e dote bulo kerefe e te fuye kalama allahu akbar anga dem seni bekero de sigatola ni bora hale saki ga moto ta ki biti munumunu ge rondala iba soro poto kalele do fa be allahu akbar billahi uti senga uti salia ay allahu akbar iba soro ka jo bitigi kono iba soro bitigi kele mi ba fa bolo o kondore ale de bo kuna na mena ki jo gara ko ka tabure da ma ka tisi nga biti jo minata ka dala fo ere kele telephone mi sone uti bo ale retita ajo me ba ko kuramboto muyoke jogo tiana parce que nyuma ma fo mogoye mi vora mogoye o ye ay seli jurumu bi ya fa ala buru ni ne karanga wajuru be sigatola ay fara wal musula ay fara na wal na furula aya jando nyamanawla o foli dablala ay o te fo mun foranye inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wala dabi ya fajrum bala jalema na galaga la taqnatu min rahmatillah wala de kuy makika ni jigila tike ko ga hera ferale do ko ya habbar nini vora convient ko ala ga hera ferale do mais ni kera la dire ngaramo ikanga faraka ko ala ko inna batsha rabbika la shadid balligh ala ko foda ala ko ngana jigiti ala ka hinena nga wal muso kanuna ala ko ma inna batsha rabbika la shadid ni ma wal muso to ni mina do mina ba fa keleka aidara ne jogo chana bi chana anga dina bekera uyi allahu akbar kamo bi mo shuka kaka ka fo niye jena yake ka saki to ola antange astaghfirullah bida ku iti do janema kono allahu akbar sige bako walli dona janema kono ko wati nabi bolo mudala kono dafara ko alabla ki boko ki ko ni zamzamu ko je apera ko wakla ki do alnya kono allahu akbar atna gane zamzam wara ko mo bolo nga hangon nga zamzam mati ko rai ay o take allah ay ni jogo juguma tan allah hara inu fo billahi sigay aitra ay mati do nga bo sigatola o tuipiu allahu akbar ko nyamana ko bi ma chama do janama ko wo de bu katana mando nyere a chama kerabi joko chenabi tanga rezo soso laje ibado ko jene bora dogola kera kana ga fedi sigatala anga maraw laje anga du konna laje depuis ye ibado ko jene kera nga kay mako tala wa ben so jale do na ke bayi allahu akbar weje abe fa obi seli allahu akbar bisili yere ki dem so laje allahu akbar e shi bega ka ban halaka logolo wareti ka se ka sara allahu akbar weje ngaw korobara ka je doni ka ye jogo ninye eti ka se ka hali dongodo metru be dalako ni ma wa woro saraka debige o de na le donner iPhone 13 e kaso iPhone 13 privé c'est mima era ne ala che yado adonenu iyo yi demso bule kabiye abika fedo yiri la wo yere ya famu sigatola parce que eba do mu ya dama ama dama ala kama karamo do ay ote ba dama ala kama ay iPhone min dama ere shibe ma dele ko yi o wari nyana o be e demso bulu e dadene no oka kisi ga kla ka soutenir oka iba soro banunu fene chama bi o be demso deme o dela
den ti ɲininka ko iPhone bɔra min i b'a sɔrɔ ni den ni iPhone nana b'a fɔ ayiwa Fifi kɔni ale ka ko kɛra baara ye sigida bɛɛ b'a fɛ bi n'a taara yɔrɔ yɔrɔ a dolo wulilen don ko dɔ yɛrɛ ye iPhone 1 d'a ma sigida bɛ kɛ denmuso fɛ gansan iPhone mun bɛ ka d'a ma a di k'a bɛ fɔ o diyagoya ye o di kan ye jumɛn ye i b'a dɔn o kɔrɔ depuis iPhone natɔ k'a di den ma i sigilen i ma kuma i k'i ka jahanama préparer ne ma fɔ dɛ kuranɛ de ko ten ku anfusakum wa ahlikum nara maa si tɛ don alinɛ kɔnɔ fo Ala k'i jɔ k'i ka mara jɔ c'est-à-dire o de la i b'a dɔn ko silamɛya yɛrɛ sinsinnen don jogo de kan fo Ala k'i jɔ k'i ka mara jɔ nin ye Jɛnɛbabilen denmuso Ayisa ye wa Jɛnɛbabilen denmuso Ayisa don Ayisa tun bɛ mɛsi don Jɛnɛba k'i to yen i kun b'a kalama wa n b'a kalama a bɛ minisibu don i kun b'a kalama wa n b'a kalama a bɛ si cɛw bolo gɛrɛnw na i b'a kalama wa n b'a kalama i kumana a fɛ yan ne kun ko denmisɛn don ko lahala na bɔ a la Ala b'a fɔ musokɔrɔba ka su ɲɛna a ka seli ɲɛna a ka jaga ɲɛna a y'a korodo k'a fili jahanama kama a den Ayisa ka mɛsi kama a ye dɔnnibagaw ɲininka nin na tɛ sɔsɔ dɛ marajugukɛla si tɛ kisi lahara don mais an ka maraw tiɲɛna ka d'a kan jogo tiɲɛna parce que jogo fɔlɔ bɛ ɲɛ ni jumɛn ye fo mara ka ɲɛ mais maraw tiɲɛna bi kira ko fɛn fɔlɔ min bi mɔgɔw don jahanama kɔnɔ k'o ye ɲamana ye a kɛra baara y'an fɛ bi da kaw o kɛra sababu ye bi hali mɔgɔw da tɛ ɲɔgɔn na kiraw ka filanan ye jumɛn ye walifam ani da maa caman bɛ don da jahanama kɔnɔ e da bɛ kuma bɛɛ la min zarali la a ma sara i la i da b'o la ka taa mɔgɔw ka furuduman dilannen ɲuman ka taa tiɲɛ n'i da ye tile kelen da de b'a kɛ wallahi maa caman bɛ taa jahanama kɔnɔ i t'i ta kun dɔ da kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ko yala aw dɔ bɛ sɔn ka dɔ sogo dun wa sahaba ko ka dɔ sogo dun e ko bɛ kɛ cogo di a ko n'i sɔnna k'i balima silamɛ kɔrɔfɔ a kɔfɛ walima ka nkalon da la a kɔfɛ ani y'a sogo dun a bɛɛ ka kan mais an ka société lajɛ bi jumɛn bɛ yen daw bɛ fɛn na nkalon yɛrɛ k'a masquer k'a da i la hali i t'a kalama i b'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ natɔ ye bɛɛ b'i lajɛ n'a filɛ n'a ye k'a sɔrɔ dɔ de n'a bɛ nkalon ba tigɛ k'a da i la i kɔfɛ bilahi o de la a y'a to a ka mɔgɔw ye fɛn dɔw la ka sɔrɔ k'u minɛ a ma mɔgɔ caman tɔɲɔnnen don bi dɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'a ye dɔrɔn o t'a fɛ o bɛna nkalonba da la ko maalankolon don n'a fɔra ka wa ɲɔgɔn zonba tɛ yen sugu la an b'a kalama hali o ko a kɛmɛ ka na ni marchandise kura min ye a ye dɔ de coup d'État Ghana yen nɔ o k'o ni tora o coup d'État yɛrɛ la a na mɛ n'o wari de a b'o bitigiba in ne kɔrɔ i farati a la dɛ n'i y'i ka wari d'a ma dɔrɔn i t'a sɔrɔ tugun client fɛn fɛn b'e bolo i bɛ bali fɛn o fɛn na a bɛɛ jɔra hali bi mugani min sɔrɔ ni mun bɛna ni mɔgɔ b'a fɔ na n k'a kɛ 5 ye n'a taara ni n ka 20 bɛɛ n b'a kɛ di da de b'a kɛ da bɛ mɔgɔ se jahanama kɔnɔ ka furu dumanw fara ka taa don ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire k'a sɔrɔ u b'u ka furu jala k'a bɛɛ bin tile kelen da de b'a kɛ a ye janto aw da la dɛ o de la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min tɛ se ka hɛrɛ bɔ i da kɔnɔ fali yasmut i k'i daminɛ n'i y'a dɔn hɛrɛ tɛ bɔ i da kɔnɔ i k'i daminɛ ka d'a kan da ye min maa caman se jahanama ma ala k'an kisi a ma a ko cogo di a ko fɛn min bi mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ i n'a fɔ a ko fɛn fila min bi mɔgɔ caman se jahanama na a ko o ye da ni ɲamana de nka fɛn min bi mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ teliya la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ko i k'a dɔn taqwallah ala ɲɛsiranya wa husnul khuluqi
ani jogo ɲuman fɛn min ka teli adamaden ka ɲɛdon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye jogo de kaw ni jogo bɔra i la dɔrɔn fu ka fisa n'i ye Imam Ali alayhi salam a ko laysa al-faqiru man faqida al-mal ko fandanti mɔgɔ ye mɔgɔ min ka wari ntanyana aw zahab walima mɔgɔ min sanu ntanyana k'o tɛ fandan ye a ko i k'a dɔn fandan ye jumɛn ye mɔgɔ min fandanyana jogo la a n'a ka ladamu na a ko i k'a dɔn hali ni miliyari b'o bolo o ɲɔgɔn fandan tɛ bilaye ka da kan n'i ka miliyari maa si ka bonya t'i kan bɛɛ ɲɛ b'i jasilen de tatɔ la o miliyardɛri joli don n'u bɔra n'u ka mobili hali an t'an kun yɛlɛma k'u lajɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn quartier la o walahi jogo de ye mɔgɔya ye jogo de ye silamɛya yɛrɛ ni jogo bɔra silamɛya la silamɛya tɛ yen fo jogo in ne ka dilan a laban ye jumɛn kira Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam c'est-à-dire jogo tɛ se ka sɔsɔ jogo ye wulibali de ye silamɛya kɔnɔ n'i taara k'a to ka woyi binna min ka jogo martaba de d'i ma a bɛ mun ɲɛ y'i ka ɲɛnamaya la a ko cogo di a ko akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan a ko i k'a dɔn limaniya tigiw la dafalen mɔgɔ min ka limaniya ka bon ni bɛɛ lajɛlen ta ye k'o ye aw la jogo ɲuman de donc o la an b'a dɔn ja limaniya yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ la fo k'a sɔrɔ jogo yɛrɛ b'i la limaniya yɛrɛ sirilen don jogo de la ni jogo binna limaniya binna ni jogo binna limaniya binna dɛ mais ala deli ala ka jogo di an ma kira Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka o kuranɛ kɔnɔ ala ma kira mankutu ni foyi ye ni jogo tɛ ala san 40 karamɔgɔ bɛ nin jogo kuma in de la ni karamɔgɔ kun dɛmɛna bi ka nin waajuru dɛmɛ ka jogo fɔ mɔgɔw ye i n'a fɔ karamɔgɔ y'a lase cogo min na an denw filɛ bajanbila yaala la cogo min na a kun bɛ kɛ tan an denw bɛ ma kɛ gulɔjugu minɛnw ye bi gulɔ bɛ bɔ an da la bi a bɛɛ selila denmisɛnnin o denmisɛnnin mana wuli bi parce que jogo ma f'u ye seli le fɔr'u ye i b'a sɔrɔ seli bɛ n'a fa misiri kɔnɔ mais gulɔ tɛ bɔ a da la bilahi i b'a sɔrɔ dɔw bɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ hali u ka récréation sɔrɔ f'u k'u sɛmɛ gulɔ b'u kɔnɔ misiri kɔnɔ ye bilahi parce que mun fɔr'u ye an ka seli dɔrɔn ko ala b'a bɛɛ yafa jogo ma f'u ye jogo de silamɛya y'an terikɛ ni jogo bɔra la fu do bilahi jogo de y'an tugu kira kɔ wa an filɛ karamɔgɔ kɔ cogo min na an y'a ye Ayidara i jogo ka y'an da ye i bɛ ka min fɔ o bɛ e yɛrɛ la o de y'an da i la k'i bila a ɲɛfɛ n'i ye i b'a sigilen ye nin chaise kɔnɔ su in na cɛw jɔlen d'u sen kan musow jɔlen d'u sen kan jama caya kojugu bolo nin ti kɛ Iba yɛrɛ kama nin dɔnni tɛ Iba la nin kalan tɛ Iba la Iba karamɔgɔbaw de kelen filɛ minnu bɛ se ka si k'a kalan u ti kelen da kelen kan o karamɔgɔw de kelen do ka Iba koriya duguma ni sanfɛ nka nin bɛɛ ye place di Iba ma k'e k'i sigi i ka dɔ fɔ an ye an k'a mɛn o ma kɛ Iba yɛrɛ kama o bonya min filɛ ni n filɛ o chaise kɔnɔ ka waajulu kɛ o kɛra Iba fa kama n y'a ɲini ala fɛ a ye bonya n fa kama ala k'a na wɛrɛ bonya a ye kani mun yira k'a fɔ Ayidara an b'i kɔ an n'an ka nafolo a y'o kelen fana yira bi k'a fɔ Ayidara i denw i bonya ni barika kama an jɛnnen don n'u yɛrɛ ye
o horona di aski asno na wajulu gan na kala mo mafo ay ledu mum bi anu chokro wache nam o kanu sinzili o de basiya allah akbar keneka nya ina ala fa ala kana o de amin amin ala so ay me ko dale kle ko tamane ko nam me ala dele an karamo ko no sedi Sherif Usman Madani Haidara sijani kenawi ala bulu ala ka dana amin amin ala so ala kana wasa amin amin Islamaya jigi halsa ala ka to akoro amin amin halsa ala ka to Islamaya jigi koro amin amin ala ko ga kira buya kama amin amin sallallahu ala Muhammad salim aidra alhamdulillah Jamiatul Ansar Dini folen ko fe wa encourager nam kayira ulo be bara mina dukolo sanfɛ bi bara doglita ay matugo ko bara nunu yele do fan bɛɛ fɛ te sigatola na yo qur'ana ta kala je Allah subhanahu wa ta'ala be an shuka ke kuma be bara de kan te sigatola aba fo qur'ana kuna ko kira ma fo mo yi fi ka sahaba yi dina kuma caman mai imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna afom goyu ka barake nu ye barake nere ala binu ka baraye ere chiba binu ka baraye umumunu yera dama ni nyonje ubina nyonga barai usawula bi Jamiatul Ansar Dini ka bara yera nya fambe fe sikatala parce que chet sa ga che fi ka barake sikatola o bara miningale lo bi namu ode aw wasoro chaya ode kumadda di aw kharamgoma sikatola ore kuma da di ansaru bariji bi mogo disila o ye waso yoro do di ma bi sigatola aidra anya fanti anti sela folla ay ansaru niye ni bariji disila ki ansaru sebe namu billahi sayade bini al najri parce que femin do ni saraki to akonnana dongon foyi t'i la ala kɔnɔ fɛn o fɛn bɛna kɛ ɲumanya la kɔnɔ c'est-à-dire ansaru fɔlɔ-fɔlɔ minnu bɛ yen kabi ansaru tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kan minnu sara k'o to o cogo la bi an filɛ ka nin hɛrɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a kɔnɔ ala b'a baraji sɛbɛ u ye parce que olu de y'a dabɔ mɔgɔw nan'u sɔrɔ a la donc a bɛ ka nin fɛnba minnu kɛ a kana jɔ ala la ɲɛ b'a la dɛ wa ala bɛ jɔnw sara u ka kɛtaw la n'a m'aw yɛrɛ janfa ala bɛ n'aw sara bi an y'a fɔ dɔgɔtɔrɔso 20 jɔlen do bi Jamiatul Ansar Dini tɔgɔ la ala ɲɛda kama 2-2 5-5 dɔw b'a di hali u bɛ mun dun sini a tugu o b'a bɔ k'a di ala ma ni nin jamiya tɛ i t'a ye ansaru dan y'a kelen a 2 tɛ dugukolo kan parce que jɔn bɛ min fɔ dusukun na da la fo k'a sɔrɔ dusukun dalen don a la n'i bɛ fɛ k'o danaya ye i bɛna ansaru la i b'a ye nya ɲini ala fɛ ala k'an n'aw wasa ala k'an n'aw wasa ala ka sew di an ka fɛnkɛ min ka bon nin bɛɛ ye aw bɛ nin taasira min kan ni ne ye diinɛ yɛrɛ ye diinɛ da ye nin k'aw diinɛ foyi tɛ yen nin kɔfɛ kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam mana mina a bɛ ci kana Maka ni a cira makangaw nana kira ɲininka an b'i dɔn ka kɔrɔ i ye bagangɛnna den
ami dongo kro ibim jaku galaw bulu baradianga yarao e Muhammadu yere an membi daka fo ki ku yekire inna na meni muyi o fai inna meni muyi naga mawdu manjabi mawdu be bina buli min gambi ko jugo to o le islamia yere no bora la islamia ti na islamia yere pied de dimanche kaw we kira yininga ku inna na ni muyi iko mafuiti ala ko inna tawhid ko kuma da fai ko mafuiti ala ko nere Muhammadu ya ka cide o ko fe mu anya don zango mate ala ko Muhammadu ya ka cide o ko fe mu inna ni muyi kira ko innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq akone Muhammadu ma ci foy kama fo kana jogo baw nafa donc depuis ama don wo islamé min dira kirama kabi ñiningali ko folo kira yɛrɛ la o islamé munye kira ko islamé ndi fo yede fo jogo fo jogo ni jogo tiɲɛna mɔgɔ min ka silamɛya la i ka silamɛya bɛɛ binna a bɛɛ silamɛya jɔlen don nin pied de kan jogo an ka kitabutigi dɔ bɛ yen a ko ad-dinu kulluhu khuluq a ko i k'a dɔn diinɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen silamɛya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o ye jogo de ye man faqaka fil khuluqi faqa fid din ni mɔgɔ min jogo ɲɛna n'i ta ye silamɛya kɔnɔ hali n'i ka seli ka ca tigi ta ye i ka sun ka ca tigi ta ye kana salamu yɛrɛ bila fo ka t'i sa ni jogo man ɲi a ka kusa i ye siɲɛ ba kelen jogo de ye silamɛya yɛrɛ o de la ansaru ala ye fɛnbakaw ye ala sɔnna k'aw kafo k'aw bila jamakulu cɛ la minnu bɛ ka kira ka ni kuranɛ aya ni hadisa ninnu baara bi a y'a k'an ɲinɛna nin de kɔ silamɛya sɛbɛkow tora yen minnu ni ala m'an bila a la kira m'an bila a la barankɛra olu de la mais silamɛya yɛrɛ tita ka min to o ye jogo de ye mais o jogo bɔra a la pewu karamɔgɔ nalen olu nana an tɛgɛ sama k'a wulibali yira an na ko kuma la k'a fɔ ni silamɛya yɛrɛ tɛ ni jogo yɛrɛ tɛ silamɛya tɛ yen ni karamɔgɔ kun ka gideli tɛ an ka don ka recherche kɛ k'a dɔn an bɛɛ kun bolo ko silamɛya la ilaha illallah gansan ye n'i yera misiri kɔnɔ dɔrɔn khalas a banna ja jogo bɛ silamɛya la k'aw silamɛya bɛɛ ye jogo de m'a f'i ye n ko cɛw ko diinɛ yɛrɛ bɛɛ ye jogo de ni mɔgɔ min jogo ɲɛna n'i ta ye fo k'i sa i ti k'o la silamɛya yɛrɛ tɛ dɛ an ka silamɛya to yen hali maaya ɲuman na k'aw ni mɔgɔ min jogo ɲɛna n'i ta ye maaya la fo k'i sa i ti k'o tigi la sigida la mɔgɔ min bɛ a ta tɛ se mɔgɔ ma a muɲunen don a sabalilen don a den tɛ den dɔrɔ a yɛrɛ t'i ka fɛn namara o ko ka di bɛɛ ye sigida la nka min bi si ka gulɔ min a denw bi si ka moto funu da la u bi si ka misiki jouer hali ni maa ma fɛn fɔ a ye maa ti fɛ k'a ye donc mɔgɔya yɛrɛ sigilen don jogo de kan ni jogo tiɲɛna dɔrɔn fɛn bɛɛ banna dalilu do dɛ ani ibn Mas'ud ni min nana ka bɔ ibn Mas'ud la radiyallahu anhu a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam
أقول ما من شيء في الميزان أثقل من حسن خلق. بلغ. أقول جون ميزان سانفه فويتي كوني بيبيزي جون ميزان سانفه مين غيري كتم جوجو نماكا كوتي kira be sello ka teme gale na seli fiyo ni tato misiri ko nangiya me doda kira de afi me o kira de ko foiti jonga mizanu na la harado mu mi peze mi nga giri ka teme jonga jogo nyuma yaka sigatala ni dono kono bi ka o jogo chena mfe chena maraw chena wajuru tiganga ko ka tuguni bebe kanga ka shu ka seri Allahu akbar abana me ka fo jogo kanye merci kapla miniji kapla produit kat no ya o siti fo ma waju kala o fetu ay Allahu akbar aydra ka soro kira ni ngela bedanga ka jogo ya fo ka se degré ma ka fo mogo be ni jogo miskala zarati yerila mutaammidan alayhi kin ka do ko tigila mo o joli haram yara ka bo al nyamati do fi sige ya hokar aydra me mo mambulo ya bi nyon donyo wallahi nyon dabali nyo hasidia ka so rambe ka selim misiri kono sigatula e kira kan kuma ta ka laje iba e fuiti islamiyala ni jogote Allahu akbar udu أكرم المصطفى صلى الله عليه وسلم أكلاك أفوس لاموي أكو أبا دو فمي بي مغو جاما دو جانمنا وا فمي بي مغو دو جانمنا كجايا الله أكبر سابو على ناكا كرادي بودو والله أكو يكادو فولو جمعي نعم الفرج الله أكبر نيامنا الله أكبر سيغتالا نمي ما جامم غرندرا والله والمسو كانونا ما تاتي تمي ينما baara mbina kunche ni islamiya dunga laydu woro taliye cew ani muso fe la fara alaka di janaate di shanike dede kwa tinamara ke semoronda ke muloko nikra mawale mla bara nyom nambate ala ko baya mo bare la fara alaka di janaate di shanike dede kwa tinamara ke semoronda ke muloko nikra mawale mla bara nyom nambate ninku ye anye bobo jula so Burkina Faso ka ben juin kalo ma san bafla ani muga ani fla an karamoga Seyid Sharif Ousmane Madan Haidara ka kayni ay tama min ke kata Burkina Faso comité de musliman anye muga segimi bara minu kumbe ino fokata se ayre ka jabala daireli anaka misri ba min jora toyala o daireli barawma jamiatul ansar din bolo fara ba min be bobo jula so uya kanu kan wajulu kene bansigi an karamoga Seyid Sharif Ousmane Madan Haidara aleka residence ba o dala quartier min be ni uba fama ko Belleville ala sonama a nyenamayra an karamogoni an ga shirif kefe Ibrahim Haidara DGP wala ambe do de ke blasirala ka munun kera kere ka ala ko mine ala ka shidi karamogoma ala ka dimba be la jeli ka Allah subhanahu wa ta'ala dili Burkina Faso a jamiatul ansar din bolo fara mun be o yeni baraba min ke ala ka akuma aljanna sirai a warbora na folo mununa ala kana atayro langulia ka ufu ka wali nyumando malikono maliko ka nika do ke aka mbesigi dawre. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.